Ayan, gagawin nating soup. Carrots, patatas, at saka patatas, celery, yan, kamatis, saka cabbage. Yan, guys. Yan. So, hugas. Hiwa-hiwa siya na maliit. Ayan. Ganyan. Tapos, hiwain din to. I-cut siya into 3. Tatlo yan. Tapos, ayan. Kamatis. Gawa tayo ng soup. Ayan, guys. Ito. Celery, carrots, saka kamatis, saka cabbage. Ayan. Ayan, ilalagay natin isda. Ayan, soup. Lalagay natin yung ox. Ito. Ox pork. Ox meat. Yan. Batch ko muna. Pinakuluan ko muna konti. Yan. Tapos, lalagay natin dito. Yan. Ay, luya. Pag nagsusok ako, lalagyan ko ng luya. Yan.